তিনি সারিপাंजरो बेलाखेनो कक्तमा कतर काशे फेक्या खरकसा तिब्रासा चाक्रा मुसुक नाहना थां तिनिओ गुलि थाम थाम कगै ताबुक थैलामनि लामाओ पाटिमुंखा दलाय हांकरनि हायगबा आम्बासा थानाबाय नायकुलजाक बुरहा हादो कलक पारानि बुमुंखा असिलाय ककजनाय बुमुंखा बिनि थाजो हाला रियां मुंगै लाल थाजो हाला रियां मुंगै बनि उमर 56 कक्तमान बिसिंति साइमांखा तिनि सारिपांजराओ सारिकंखांके जतन मुसुक दिग्रा रमानि मुसुक नाहना थांगु आम हाइकेनो बबो लाल थाजो हालां रियांबो मुसुक नाहना थांमानि फेबा आ बलंगो बनो साबो सिलाय थाम थाम खिक्लाई अगै खिक्लाई रोखा ताबुक थै लामो अ हाइके खिक्लाइजक नुगै आमसनि लुकुरक जिरि खगलाइमानि यागलो बनो लगलगिनो कुलाइनि साखामनगो तुबजाखा कुलाइनि साखामनगो तुमाबाय बो बेलाखेनो सिरियास कंडिशन नि बागै बनो जिबि साखामनगो रहजाखा अ कक्तमानो खनावै पाटिमुं थायो आम्बासानि नायमथां बदलबो फाइसक पैखा आम्बासानि नायमथां बदलक ताबुक रुतुगै दंगो चाइतुगै दंगो इनभेस्टिगेशन खलाय दंगो साबो बनो सिलाय कखा लाल थाजु हाला रियां न बेलाखेनो वानमि सिनचा अ बलंगो सिलाय कखनाले साबो बरक साबो अंखा अमनो ताबुक जतन से कक्तमा कतर कासाजाक बरक साबंखा थाम 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 सिलाय ककनाय बरक साबंखा ताबुक ब थद थिनो थाद थांनो बेलेखनो स्ट्रेस नि बागिनो जिबि साखामनो कर हजाक अमा हाय पाटिमुं थानै बिसिरगबो अंखा बलंगो मुया फायना थांप्रो सिलाय ककजगै केबनि खबा लांमा आरिखा केबनि खबा मखां फाटिखा तमुंनो अमो साबो अमो कि थेमरां बदल हायकेबो नाके शिकारी खलायनाय बदल ना हायकेबा या कलक तिनाय हकां तिने बदल ताबु नायमथां बदलक रुतुगै दंगो अ सिलाय ककनाय साबो तामकांके ताबुक आमाहाय दलाय हांकरगो बलंरगो मुसुक नाहना थांकांके हजाक तंगदि नि मानि हाय कक सिंचिओ मुसुक दिग्रा मानि नाहना थामोबेसे सिलाय ककजागु कांके हायके ताम साका खानाय निदि अ पार्टी मुंगति ও যে ইনজিউর্ড হয়েছে লাল থাজওয়ালা রিয়াং অ্যারাউন্ড 56 ইয়ার্স ওল্ড 56 বছর বয়স পিতার নাম গুণধর রিয়াং বুড়াপাড়া আমাদের বুড়াপাড়া হাদুপুরের বুড়াপাড়া উনি নাকি 6টার সময় আজকে 6টার সময় গরু আনার জন্য জঙ্গলে গিয়েছিল এবং ওই সময়ই একজন লোক ওদের বক্তব্যে বোঝা যাচ্ছে যে কেউ ওরা চিনে বলতে চাইছে না হ্যাঁ ও শুট করেছে ওকে কী কারণে শুট করেছে ওরাও বলতে পারেনি তো 5 মিনিটের মধ্যে 5-10 মিনিটের মধ্যে ওরা বুঝতে পেরেছে যে এটা কিছু একটা হয়েছে তো ওরা গেছে ওরা খবর পেয়ে গেছে গিয়ে ওকে একাই দেখতে পেয়েছে লাল থাজওয়ালাকে সাস্টেইনড ইনজুরি তারপর তারা সকলে মিলে এই পাড়ার সকলে মিলে আমাদের হাসপাতালে এসেছে এবং আমরা দেখেছি যে একটা এন্ট্রি উন্ড আছে মানে যে দিক থেকে ঢুকেছে গুলিটা সেটা আছে কিন্তু কোনো এক্সিট উন্ড নেই হ্যাঁ সেটা জোয়ার দিকে ঢুকেছে তো আমরা করেছি সিটি স্ক্যান করেছি এবং আমরা এখানে যে প্রিলিমিনারি যা যা করার সেগুলো আমরা করেছি এবং এখানে ও স্টেবল আছে এমনিতে স্টেবল আছে তো আমাদের প্ল্যান ওনাকে আমরা এখন রেফার করবো জীবিত এখন ফার্দার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ পুলিশকে জানানো হয়েছে হ্যাঁ পুলিশকে জানানো হয়েছে পুলিশ জানে হ্যাঁ তো এখন পর্যন্ত উনি স্টেবলই আছে ঠিক আছে হ্যাঁ।